কবিতা চন্দ্র, প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, বাসুদেব মন্ডল, গঙ্গাজ্যোতি মন্ডল, বাবন মন্ডল, সুপ্রতি মান্না, পরিমল পাল, অনুপমা পাল, স্নেহা পাল, শ্রেয়া পাল, কল্যাণ কৃষ্ণ চক্রবর্তী, টুম্পা সাউ, আশিস সাউ, শ্রেয়া সাউ, শ্রেয়সী সাউ, সাগর রায়, রিয়া রায় দত্ত, জিতেশ রায়, শম্পা রায়, শ্যামল রায়, সঞ্জীব রায়, শিবানী দত্ত, বিজয় চক্রবর্তী, অপরাজিতা চক্রবর্তী, অসীম চক্রবর্তী, আদিত্য চক্রবর্তী, জ্যোতিষ চন্দ্র মঙ্গল, অনিমা মঙ্গল, পাপিয়া মঙ্গল, হরিপ্রিয়া মঙ্গল, লক্ষ্মীপ্রিয়া মঙ্গল, মনোজ মঙ্গল, শম্ভু দেহুরি, আলপনা দেহুরি, শুভ্রা দেহুরি, শ্রুতি দেহুরি, কৃষ্ণ দেহুরি। সুবাহু বাবু, সুবাহু, সুবাহু। उमा सरकार, रघु सरकार, मिथु मंडल, हरिप्रिया जेठी, सोमा देवनाथ, पूजा देवनाथ, अनु देवनाथ, प्रतिमा मंडल माझी, श्रेया रानी मंडल, रंजिता सामंत, रीता वैद्य, रिंकू दत्त मंडल, सोना चौधरी, टुनटुकी दास, अभिषेक धर, श्रीकांत दास, বিপ্লব বৈদ্য, আশুতোষ চন্দ্র বৈদ্য, পুতুলি রানী বৈদ্য, মায়া রানী বৈদ্য, লিপি রানী বৈদ্য, সুব্রত চন্দ্র বৈদ্য, সুবর্ণা রানী সরকার, শান্তনু মন্ডল, কার্তিক বড়াই, লক্ষ্মী বড়াই, মিথুন গড়গিরি, সাথী দাস, চন্দনা মন্ডল, মধুচন্দ্র, দুর্লভ সর্দার, রাহুল পাল, অভিজিৎ সামন্ত, জয় ঘোষ, বলরাম ঘোষ, কল্পনা রানী ঘোষ, সুজিত ঘোষ, দোলন ঘোষ, প্রজ্ঞা ঘোষ, কৃষ্ণা দেবনাথ, জয় দেবনাথ, রামদুলাল দেবনাথ, মুকুল রানী দেবনাথ। পিঙ্কি দে, অনামিকা প্রধান, নিরঞ্জন প্রধান, অভিজিৎ প্রধান, তমোহরা মুরারি দাস, তন্ময় ঘোষ, শ্রাবণী মাইতি, শ্রীমন্ত मदन सिंह, गोविंद पुरकायत, पारमिता पुरकायत, गोपी पुरकायत, देवी कुमार सिंह, तापस कृष्ण दास, प्रलय कुमार पात्र, श्याम सुंदर सेन, उर्मी रानी राय, प्रीति रानी दास, मौमिता गायन, शोभनदेव जाना, रथीन्द्रनाथ पाल, सोहेल सरकार, बापन राणा, मौसुमी राणा, दीपायन राणा, देवायन राणा, शांत गुप्त, समीर दास, श्री नलिनी कांत चक्रवर्ती, श्रीमती संघमित्रा चक्रवर्ती, श्री अर्घदीप चक्रवर्ती, रवि पाल, प्रभास भौमिक, रवि मुक्तिदात्री देवीदासी, सजला रानी सरकार, सुशांत बनर्जी, उज्ज्वला बनर्जी, बीती सरकार, अर्पिता घोष, बाबूलाल दास, कृपालु गौर दास, दिव्य मालिनी देवी दासी, चिन्मय दत्त, राधिका दत्त राय। राधा माधव कोचिंग सेंटर, तीर्थराज प्रभु पक्ष থেকে 51টি গীতা, মদন গ্রাম, রাজখোলা জগন্নাথ মন্দির থেকে 21টি গীতা। রমেন কর্মকার, রতন কর্মকার, তনয় দাস, চঞ্চলা দাস, অনিক দাস, কৃষণ দাস, গীতা দাস, কৌশলী মুখার্জি, সঞ্জিত মুখার্জি, মধুমিতা সেনী, বিদ্যুৎ কান্তি চন্দ্র, বন্দী দাস, বিমলা দাস, বাদল দে, বেবি সান্ত্রা,
रूपाक्षी शीला मंडल गोपिका सुतशोभा दास सुधीर भौमिक रूपंकर कर्मकार স্বপন কর্মকার তপন কর্মকার মায়ারানী কর্মকার অর্ণব দাস তপন দাস ইলা দাস শান্তনু রায় উত্তম সিং পম্পা সাহু বকুলপতি দাস রবি রাম হালদার আরাধ্য বাগ রবি মোদক ইয়াস মোদক সাগর সাহা রাখি ঘোষ প্রসেন ঘোষ পৌলমী ঘোষ ঋদ্ধি ঘোষ গোপাল সাহা লেট জ্যোৎস্না সাহা 25,000 books should be distributed today. রাজকুমার চক্রবর্তী রেয়ান্দিতা বিশ্বাস রাঙ্গময় রাধাপতি দাস আশ্রিতা রাধাদেবী দাস গোপাল দেবনাথ सुनीता देवनाथ उमश्री देवनाथ राकेश देवनाथ संजय पाल मौमित पाल संदीप पाल मंजू मंडल अतनु मंडल पृथ्वी बारोई महित कानूरगो ममता कानूरगो मौसुमी वैद्य देवलीना पाल अनिता दास विजय सरकार दीप्त रूपा इंदुलेखा देवी दासी सौरभ कांति बेरा दीपंकर घोष अशोक घोष अतुल्ला कृष्ण प्रसाद दास लेट वरिंद्र सरकार लेट प्रमीला बेला सरकार लेट दशरथी सरकार लेट सरोवाला सरकार लेट वीरेंद्र सरकार लेट निरई वाला सरकार प्रियानिधि वाला सरकार लेट रामन सरकार बीना पानी घोषाल निवेदिता सरकार प्रदीप सिंह परशुराम सिंह मिनती सिंह बर्णाली सिंह सिद्धार्थ सिंह सप्तदीप विश्वास शपथ कुमार विश्वास छवि विश्वास निमाई भगवान दास दुटो किना मात्र श्रेया विश्वास मंजित सूत्रधर वासुदेव राय अमृता राय आदित्य राय पायल चक्रवर्ती शाह अंजलि मंडल दीपांजल भूया सीमा शर्मा शाह जोही शर्मा विवान शर्मा सुखदीर कौर सिद्धार्थ विश्वास मालती विश्वास शुभ विश्वास नाम लिखो